মাইয়ে দে গোড়া পাতার হতো মাই ভান্না হইলে টমেটো ঠিকানা হইলে জীবলক ক্যাম সুন্দর জামতুলি মা থাকে মায়া ভাই যেত ব্যবসায় করে যার হয় আবার ফিরে আই বললা হয় মনের মনে বুঝতে পারি হতো গোড়া ভাই কি হতো সানাতলে बेवफायो बन तुम्हार हशानी बेवफायो बन तुम्हार हशानी इला बेईमान तो यादे न जानी जोरे जार गए मतुन दुइसो गरफानी जोरे जार गए मतुन दुइसो गरफानी तर बेमानो बोनागे न जाने इला बेमान तुई दे आगे न जाने बेवफायो बर तुम्हार हशानी बेवफायो बर तुम्हार हशानी इला बेईमान तू आगे न जानी जोरे जार गए मतुन दुइसो गरफानी जोरे जार गए मतुन दुइसो गरफानी गोरा भाई हाथ दिया तो कमर तो रहे ऑटोमोटो या बाराई तुई फिरी ओ बने फिरी दिलर दरवाजा तल्लाई खुली राखी मोबाइल नगरस तुयालै के हल्लाई हता नहस तुयालै के हल्लाई जाइतो नदम गरियालै बेवा भाई তোই বাদে মতন দুনিয়া তার কেউ নাই তোই বাদে মতন দুনিয়া তার কেউ নাই ঠিকানা হইলে জীবলক ক্যাম্প সুন্দর জামতলি তার কন্ট্যাক্ট নম্বর দিয়া যার সিঙ্গার আসলে 01401905 मैंने फोन करके उनको बुलाया उनकी मम्मी ने
হাফরে তোর মন তুলে মোর শান্তি গড়া ফুরে বেওয়াফা তুই তো মোটর হাসানি বেওয়াফায় ওপর তোমার হাসানি লাভে মন্দ আগে নজানি ফুয়াই ফেললো সবন্দার ফরানোর ফানি জরি জার